ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृसंघ आमे सब अल्प बहुत पाठ्यचक्र विषय जानले बोली ये एकाठी किंतु कौ प्रकार पाठ्यचक्र कथा आम जाचु सप्ताह दिने महाशिव फोटो पाखे बसवा ध्यान टे करवा जप टे करवा दुर्गा सत्र पढ़ा राधा प्रार्थना पढ़ा नवप्रकाश पढ़ा अलग जेकोसी गोटे बही पढ़ा घंटाटे हो गला तापर बंद करके खातार सिग्नेचर करदे सैला पार्चर यहाँ पार्चर यही प्रकार मेकानिकल भाव में जिते दिन पर्यंत आम पाठचक्र करुवा भितरे आमर परिवर्तन दिगटी खोल ना ये यांत्रिक कार्य नुहे बाबाजी महाराज पाठ्यचक्र को कौन बुझी से कहते घरे घरे पाठ्यचक्र हवा दरकार हम पाठचक्र द्वारा व्यक्ति जीवन में परिवर्तन आसो तेरे से पाठचक्र कौ दृष्टिकोण बुझी आमे कौ ढंग से तेना आम भितर जो प्रकार परिवर्तन आवश्यकता अच्छी से चेतनार जागरण है। अच्छा आमे बोली जहाँ को कौचे थरे के चिंता कले आम कौन गढ़ा आमे देखुचे गोटे शरीर आम बाहर देखा ता भितर गोटे मन अच्छी ता भितर गोटे प्राण अच्छी ता भितर गोटे शरीर मन प्राण एवं अंतरात्मा अच्छी तेणे जो शरीर पश्चात मन अच्छी प्राण अच्छी गोटे अंतरात्मा अच्छी ये मन प्राण एवं अंतरात्मा को मैं देखी पार शरीर को देखुचु तेज ये जो मन प्राण शरीर और अंतरात्मा भितर समन्वय अच्छी कि एकजुट अच्छा कि जदि आम पाठ्यचक्र कर पाठ्यचक्र हूँ सीधा सड़क आम अंतरात्मार कार्य द्वारा सी मनर कार्य द्वारा नुहे जो पाठ्यचक्र मनर कार्य द्वारा नुहे आम अंतरात्मार प्रेरणा कार्य करने दरकार आम अंतरात्मा माँ सहित जोड़ी हवा दरकार आम भितर जो अंतरात्मा सी हूँ आम भीतर माँ आम जीवन को आम अंतरात्मा द्वारा परिचालित करने दरकार किंतु होउची कौन मन द्वारा आम चालित हो प्राणर विभिन्न प्रकार कामना वासना उत्तेजना दाबी हिंसा ईर्षा कौन कौन केते प्रकार प्रतिक्रिया पूर्ण भाव विरोधाभास आम भितर प्राण सृष्टि हो उपयुक्त शिक्षित मार्जित आम कर सी भगवान को ग्रहण करने इच्छुक नुह सी तार कामना वासना को चरितार्थ कले से आनंदित हबार बेस मजगुल होता है आनंद पाइबार तेणु से कामना वासना चरितार्थ हेले जाए बहुत आनंदित सी कहीं बस घंटे पाठ सी तार एंटरटेनमेंट को गुरुत्व दब तार डिजायर को फुलफिल करने से तत्परता प्रकाश कर दिगरे से उत्साह कर दिगरे से बल दब से दिगरे से आवेग दब सी कहीं भगवान को डाक कारण प्राण जेहेतु शिक्षित है नहीं आमको कौआड़े से नौ आम मन जेहेतु यथार्थ ज्ञानर बाहक है नहीं अज्ञानतार एक जंत्र सी आमको अज्ञानतार प्रेरणा दौची ये मन द्वारा आम जेपर्यंत चलुवा से पर्यंत आम अज्ञानता द्वारा चलुवा तेणु यथार्थ पाठटा कौटी अच्छी मन प्राण शरीर अंतरात्मा द्वारा परिचालित हेले पार्चर बाहर पार्चर केमतीका जहाँ आम भितर तैयारी हवा से अनुसार आम बाह्य जीवन तैयारी हम गोटे कथा मन रखा इट इज द इनसाइड दैट गवर्न्स द आउटसाइड इट इज द इनसाइड दैट गवर्न्स द आउटसाइड भितर आम जो प्रकार बाहर आम ठीक से प्रकार हम भितरटा आम बाहर जीवन को नियंत्रण कर मु कहूँ से लोकटा खराब से लोक खराब बोली मत देखागला केमी मु कहूँ तार भूल बोली मत देखागला केमी मो भितर मु भूल को धरिकी बुलूँ
मते अन्य जने खराब देखा होउची तार कारण कोन मो भितरे खराबटा बारंबार प्रतिबिंबित होउची से खराब रो प्रभाव रे मु परिचालित होउची से खराबटा को मु निज भितरे धरिची तेणु मते समते खराब देखा होउची तेणु भितरे मु जदि भला हेबी ताले अन्य माने मो पे के खराब हेई परिबे नाही तेणु चारिआडे वर्तमान जो प्रकार विशृंखला सब देखा देइची तार कारण कोन जानि चेतनागत संकट जेहेतु चारिआडे वर्तमान जो प्रकार विशृंखला देखा देइची तार कारण होची चेतनागत संकट तेणु आम मनुष्य जिते बड़ अनुष्ठान तैयारी करू वर्तमान पृथ्वी रे गोटे स्वास्थ्य संगठन तैयारी कराई तार नाम होची WHO अच्छा स्वास्थ्य संगठन तैयारी करदेले कौन संसार रोग पड़े ताले एते डाक्तरखाना कहीं वर्तमान खोला हलानी डाक्तर संख्या बढ़ले रोगी संख्या बढ़ले ताले ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयारी कराई से तो मूल संसार रोग दूर करिया कथा हेई पड़ची ताले तेणु कौन मानवीय संगठन आमूल परिवर्तन आनी पारिबो नाही जेपर्यंत व्यक्ति चेतनार परिवर्तन नहीं तेणु व्यक्ति चेतनार परिवर्तन होची असल कथा तेणु परिवर्तन चेतनार परिवर्तन धारा को जे आम भितर संगठित करे सी हूँ श्री अरविंद पाठचक्र कारण माँ सहित निबिड़तम संपर्क जोड़ार धारा हूँ पाठचक्र मन केमी माँ सहित जोड़ी हम प्राण केमी माँ सहित जोड़ी हम आम शरीर केमी माँ सहित जोड़ी हम आम भितर अंतरात्म प्रभाव द्वारा मन प्राण शरीर केमी परिचालित हेबे यही प्रकार एक प्रभाव को नहीं आम जिते कार्य करवा से हम यथार्थ आम मन प्राण शरीर को उत्क्षिप्त कर ताकू उपयुक्त शिक्षित मार्जित करना चेतनार प्रभाव द्वारा मन प्राण शरीर परिचालित होना खाली पाठचरटे रुटीन बंधा भाव में करगले हम कि तेणु रुटीन बंधा भाव में पाठचर कर चलता परिवर्तन केवे हम ना पाठचक्र भितर प्रेरणा पाई कार्य कर धारा तेणु जो भितर अंतरात्म प्रेरणा परिचालित हमारा धारा हूँ पाठचक्र तेणु मन प्राण शरीर को से प्रकार संगठित करने दरकार मुझे लिविंग एग्जांपल दूसरी मु पूरा उपांत जगह मान जाए पाठचर करने आम कह बही जी पढ़ी से कि पाठचर कर आगे माँ संग बही पढ़िया पाठचर लोक अच्छा आदौ बही पढ़ी ना शिक्षा कौन जानी ना समाज सभ्यता कौन जानी ना तान सर पाठचर करेंगे सभ्यता कौन जानी ना लोकों सहित केमी व्यवहार करा जाए केमी वेश पोशाक पिंधा जाए केमी सामाजिक चलन चलिया हुए जानी ना ताले सेमाने माँ को पिला कि नहीं से केन पाठचर करेंगे सेमान बारे को प्रकार कथा कहजिवो सेमानक भितर जो सरलता टिकक अच्छी से सरल भाव से माँ को ग्रहण करेंगे माँ माँ बोली जपिबे माँ माँ बोली बारंबार डाकिले ऑटोमेटिक भितर से माँ को प्रभाव क्रियाशील हम मुझे एक निछड़ उदाहरण दूसरी गोटे जगह को मु गली पाठचर करने मुझे गली मत समस्ते डरइले भाई ये सब तीर मारिक मार दिखती अलग लोक से ड्रेस पत्र पिंधती से जीवा नहीं मैंने भूल कथा कहूँ जो जगार लोकंर प्रबल भय आम से जगह को जीवा देख हो नहीं देख तुम्हें कहीं भावुच से मारदे बोली तुम भितर नेगेटिव भाइब्रेशन प्रथम आसला कहीं तुम्हें गोटे पॉजिटिव प्रभाव को लेकिन चल मुझे गोटे जलंता बत्ती होती ताले मु हजार हजार बत्ती को जलु न बत्ती को जल आसपरि मुझे निजे जलुनी मु क्या जलैबी तेनाग आस बस प्रेयर कर ड्राइवर तार थरले कि भाई हजे भाई छाड़िया लोक नुहति जना सी मूलर राजी हो कारण से टिके कथार तीर मरा है जगह सी जहा हो गोटे छक तो क्रॉस कर पुलिस आमको आग छिकिला कड़े आम जाऊँ बुदलीपड़ा मरिया को आपण बोधे बंचिया कोटा नहीं आस मोर आंसर यही प्रकार है मुझे बोधे आप बंचिया कोटा नहीं आस
ଆପଣ ବୋଧେ ସଂସାର ଅମର ଲୋକ ଖାଇଥିବେ, ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ଆରେ ଆମେ ମରିବୁ, ଆପଣ ମରିବେ, ଯିଏ ତ ଦିନେ ମରିବ। ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡର କଣ? ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶକ ତମର? କୋଉଠି ଆସିଛ ବାବୁ? ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ସେଇଆ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ବୋଲେ ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଅଛି ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଆମେ ମଲେ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଆଉ ଜହନି ମରଣି ତମେ, ରାଗିକି ମତେ କହ ଜହନି ମରଣି ତମେ, ମଲ ଯେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାହାରିକି ଛାଡୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡିକି ଛାଡିଛନ୍ତି। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପୁରା ଜଗିକି କାହାରିକି ସେପଟେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ତୀର ମାରିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତ ହିଲ୍ ଟପରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ମୁଁ ଗାଡି ଭିତରେ କହିଲି, କଣ କହୁଥିଲ ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ କିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ବୋଲି, ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧା ପିଲା ବାହାରିଲାଣି। ମୁଁ ଡାକିଲି ସେ ଝିଅକୁ। ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଝିଅ ଶୁଣିଲୁରେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଖଇରାପୁଟ ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ବୋଧେ ସେଠି? ହଁ। କୋଉ ଗାଁ ତମର? ନା ତଳେ ମୁଦୁଲିପଡା ଆମ ଘର। ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ପଢିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ 4 ଜଣ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଆଉ କିଏ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ଆଉ କିଏ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁନି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କରୁ। ତାପରେ ବସ୍ ଆମ ଗାଡିରେ, ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ ପୁଣି। ଆଉ ଗାଡିରେ କହୁଛି, ଆମ ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ହସିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ହସିବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ହସିବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ଅପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛୁ, ସବୁ ପୁରା ଥରିଲେଣି। ଭାଇ ଆମ ହସ ବନ୍ଦ ହବ ନା? ମୁଁ ଯଦି ହସ ବନ୍ଦ ନ ହବ, ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଯିବା। ଆମେ ଭୀଷ୍ମର ରୋଲଟା କରିବା, ଅସୁବିଧା କଣ? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମଜା ଲାଗୁଛି। କଣ ମଜା? ଆରେ ମାଙ୍କ କାମରେ ଆସିକି ଯଦି ଭଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିଥାଉ ସୁଧା ରୂପାନ୍ତର ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ? ବସିକି ନାମ ଜପ କର। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉସ୍କେଇଲି, ନାମ ଜପ କର, ନାମ ଜପ କର। ସେ ଝିଅ ଯାଇକି କାହାକୁ କଣ ସବୁ କହିଲା, କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ସା ତୀର ଧରିକି ଆଣିକି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଟା ଫାର୍ସା ତୀର ଧରିକି ଆସି ବସିଲେ, ଧନୁ ତୀର ଫାର୍ସା ଧରିକି ଆସି ବସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଆମକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସେ, ସେମାନେ ଆସି ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମର ଦରି ଆସିଛି, ଆମେ ଦରି ପକେଇଦେବୁ, ଭଲକି ବସିବେ। ଦରି ପକେଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ହେଲେ ଏଠି ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଗଲୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ କାଠ ଗଡ଼ ଥିଲା, ବିରାଟ କାଠ ଗଡ଼, ଦୁଆର ଯେମିତି ଓସାର ସେଇଭଳିଆ ଓସାର ଗୋଟେ କାଠ ଲମ୍ବା ଯେମିତି ଓସାର ଯେମିତି। ଆଉ ଭଲ ମା ତ ଆସ୍ଥାନ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କପଡା ଥୋଇଦେଲୁ, ଫଟୋ ଥୋଇଦେଲୁ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆରେ ମୋ ଭାଷା ତ ବୁଝିପାରିବି? କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ 2 ପଦ 2-4 ପଦ କହିବି, ତୁ ସେଟାକୁ ତମ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି କହିବୁ, ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏଇ ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ବାଟ କଣ? ଏଇ ମା କେବେ ସନ୍ତାନକୁ ମାରେକି? କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ମାଙ୍କର କୃପା କେମିତି ହେଲେ କେମିତି କଣ କାମ କରେ, ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିକି କହୁଥାଏ। ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବସିଥାନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ତାପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ 3 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, କଣ କିରେ ମାନେ 3 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲେ, ଆପଣ ଏଣିକି ଯେତେ ଥର ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଟେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଗୁଡାଏ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗାଁ ସାରା। ତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମ ପଛ ପଛ ସେମାନେ ବାଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପାହାଡ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କହିଲେ ଏବେ ଯାଅ, ଆମେ ପଳେଇବୁ ଗାଡିରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା ମତେ ସେ କହିଥିଲା, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଶିକାର ଭଲ ହୁଏ, ସେମାନେ ଶିକାର କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ହେଲା ଯେହେତୁ ଶିକାର କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାର ବଢିଆ ହବ। ମାଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିକି ରହନ୍ତି, ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ବସିକି ମା ମା ଡାକନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମା ମା କହିପାରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମା ମା କହିଲେ ମା ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଛୁଇଁଲା, ସେ ତ ଭାବିଲେ ମୂଳରେ ତ ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? କେହି ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ, ନାରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପୁଣି ସେ ମାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ତା ମାଟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପୁଣି ତାର ମାଟା କିଏ? ତା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପୁଣି ତା ମାଟା କିଏ? এইভাবে মূଳରେ ଜଣେ ମା କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ମା କିଏ? ଆଦିମାତା। ସେ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ପିଲା କଣ? ଛେଳିର ପିଲା କଣ? କୁକୁରର ପିଲା କଣ? ବିଲେଇର ପିଲା କଣ? ଛେଳିର ପିଲା ଛେଳି, କୁକୁର ପିଲା କୁକୁର, ବିଲେଇ ପିଲା ବିଲେଇ। ଆଉ ସେମିତି ଭଗବାନ ପିଲା ଭଗବାନ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ମଣିଷ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ମଣିଷ। এইଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ମା କେବେ ତା ପିଲାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି? ପବନ କିଏ ତିଆରିଛି? ପାଣି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ମାଟି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆକାଶ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଅଗ୍ନି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇଟା ଯଦି ନଥିବ କଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ତେଣୁ ସେ କୃପାମୟୀ ମା ନା ଦଣ୍ଡଦାୟିନୀ ମା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମକୁ ବଦଳେଇବ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିନୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସରଳ ବୋଧ ଥିଲା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ମା ତ ମୂଳ, ଆଉ କେହି ମୂଳ ନୁହଁ। ମା ହେଲେ ମୂଳ। ଯେତେ ଭଗବାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମା ନଥିଲେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ତେଣୁ ମା ହିଁ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ମାକୁ ଧଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ରେ ଧଇଲେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିବ କୁହନ୍ତୁ? ହୃଦୟରୁ ଆସିଥିବ ନା ମନରୁ ଆସିଥିବ? ହୃଦୟରୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସରଳ ବୋଧରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, এইটা হচ্ছে পাঠাযোগ। বর্তমান সমাজের এই প্রকার বিশৃঙ্খলা কাহিঁকি? আমি সব বুদ্ধিয়া লোক তো। ইট ইজ নট বাই দ্য নলেজ অফ ইন্টেলেকচুয়াল, বট বাই দ্য নলেজ অফ আইডেন্টিটি আমি রূপান্তর কাম পাই যোগ্য হবা। কଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିଦଉଛି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ସେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରରେ ସେତିକି। ଯାହାର ସରଳତା ଯେତିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ସେତିକି। କଣ ହବା? ସରଳ ହବା ନା ବୁଦ୍ଧିଆ ହବା? ସରଳିଆ ହବା ନା ବୁଦ୍ଧିଆ ହବା? ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ କି? ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସରଳ ବୋଧରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରା ହଉଛି ସରଳତା। ମା କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅକପଟ ସରଳତା ହିଁ ତୁମର ରକ୍ଷା କବଚ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସରଳତା ଅଛି, ଅକପଟ ହୃଦୟ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ ସେ ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିହେବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପ୍ରେମ? ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ଅଛି ଯେ ଏଇ ପାନ ଭିତରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଭରା ପ୍ରେମ ଅଛି। ଏ ପ୍ରେମ ଆଜିକାଲି କାମ କରିବନି। ଆମ ପ୍ରେମ, ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏ ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କୋଉଟା? ଆତ୍ମଦାନ। ସବୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ସବୁ କିଛି ନିଜର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବା ମା। ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ଅଛି, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ରମେଶ ଭାଇ, ନିଜେ ଯାଅ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଛି ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୋର, ସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ମୋର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ କଳି କରି ଯାଉଛି। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ମାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମା ହେବେ ମୁରବୀ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ଦେବେ। এইଭଳି କଥା କହିକି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେଲା। ସିଏ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶେଇଲେ, ସେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବଢିଆକି ବୁଝେଇଦେଲା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଲି, ଆଗ୍ରହରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେମାନେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଡାକିବାକୁ ପଡୁନି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା, ଏଠି ଯଦି କପଟତା ରହିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗିବନି ସେମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗିବନି, ଜୀବନ ନେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚରେ କିଏ? ସରଳତା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସରଳତା ଅଛି?
ସରଳତା ନାଁରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ସରଳତା କି? ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟ ପଲିସି ଚାଲିଛି, ବାହାରେ ବାହାରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହଛି, ଏଇଟା ସରଳତା? এইটাକୁ ସରଳତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପାଠଧର କଣକୁ ସେଇ କଥା ଶିଖେଇଛି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସରଳତା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସରଳତା। ଶିଶୁ ଯେମିତି ସରଳ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଶିଶୁ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମା, ମୁଁ ତାର ଛୁଆ, ଏ ଅନୁଭବ ଆମର ଅଛି କି? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବୟସ୍କ ହେଲୁଣି, ଆମେ MA BD ସବୁ କରୁଛୁ, PG କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କୋଉଠି ଛୁଆ? ଆମେ ଛୁଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ପାଠୁଆ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠୁଆ ବୋଲି କହୁଥିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୟସ୍କ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା, ମା ଆମଠୁ ଦୂରରେ। ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଆମକୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଶିଖେଇବ ଯେ ଆମେ ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସରଳ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସରଳ ହଉ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବୁ, ଅକପଟ ହବୁ, ସାହସୀ ହବୁ। ସାହସ କୋଉଠି ଆସିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଝିଟିପିଟା ପଡିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଦିନ ନିଦ ହଉନି। ମୁଣ୍ଡରେ ଝିଟିପିଟା ପଡିଗଲା, ଗଲା ପଲିପତନ ଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଗଲା ମୋର ଡେଥ୍, ଆଉ ନିଦ ହଉ ହେଲା। ଆକୁ ପଚାରେ, ତାକୁ ପଚାରେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଚାରେ, ସେ ଦେଉରୀକୁ ପଚାରେ, ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରେ, କଣ କରିବି, ମୋ ଝିଟିପିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା ହେଲା। ଝିଟିପିଟାକୁ ଆମେ ଡରୁଛୁ, ଏଣ୍ଡୁଆଟାକୁ ଡରୁଛୁ, ବିଲେଇଟାକୁ ଡରୁଛୁ, ସାପଟାକୁ ଡରୁଛୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ସାହସିଆ କେତେବେଳେ ହବା? କାହାକୁ ସାହସିଆ କୁହାଯାଏ? ଯେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ପାରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ସାହସିଆ। There is no greater courage than to recognize one's own mistakes. ଏକ ନମ୍ବର କଥା କଣ କହିଲି ମୁଁ? There is no greater courage than to recognize one's own mistakes. ନିଜର ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାଠୁ ବଳି ବଡ ସାହସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିକି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛୁ? ସାହସ ଥିଲେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଡରୁଆ ପିଲା ଭୁଲ କଲେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିକି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାହସିଆ କୁହାଯିବ କି? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଯେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେ ସାହସିଆ। ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ପଛକେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛକେ, ସତର ଆଶ୍ରୟ ସବୁବେଳେ ନେବି, ଏଇଟା ହେଲା ସାହସିଆ। ଦିଟା କଥା କହିଲି, ସାହସିଆର ମୁଁ ଦିଟା ମାତ୍ର ଗୁଣ କହିଲି। ଏ ଦିଟା ଗୁଣ ରହିଲେ ଜଣକୁ ସାହସିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସତରେ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା, ମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପେରେଟିଭ, ଟ୍ରୁଥ ରାବିସ୍। ମାନବ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ, ବାଛିନେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ। କୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ ନା ରସାତଳ? ଯିଏ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ସିଏ ରସାତଳ ବାଟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର କାମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଛାଡିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଜଡକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେମିତି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। Our present reality is a big falsehood. ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର। ବଟ୍ ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଏଇଟା ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ବାହାରେ ବସିବା? ସମୁଦ୍ର ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ସମୁଦ୍ର ଉପରଟା କେମିତିକା? ପୁରା ଢେଉ। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସମୁଦ୍ର କେମିତିକା, ଆମେ କହିବା ଢେଉ। ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ? ସମୁଦ୍ର କେମିତିକା ଯଦି ପଚରାଯିବ, ଆମେ ଯଦି କହିଲୁ ଢେଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଲିଚୁ କୋଳି କେମିତିକା? ନା ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠୁଡିଆ। ଲିଚୁର ଚୋପାଟା ସିନା ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠୁଡିଆ, ଲିଚୁ କୋଳିରେ ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠୁଡିଆ କି? ଚୋପାଟାକୁ ଛଡେଇ ଦିଅ, ଏଇଟା ଧଳା ଚିକିଣିଆ ଶଶଟେ ବାହାରେ, ଦେଖିଛ ତ? ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କର, ଲିଚୁ କୋଳିଟା ଚିକିଣିଆ ନା ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠୁଡିଆ? ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କହୁଛୁ ତରଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 50 ଫୁଟ କି 100 ଫୁଟ କି 200 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସମୁଦ୍ର କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସ୍ଥିର। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ, ବାହାରେ ଦେଖି ଦଉଛୁ।
ତେଣୁ ବାହାରେ ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଅଭିଭୂତ ହଉଛି। ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦବ, ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟ ତାର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରକୁ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିଲି, ମାନେ କିଏ ଚାଲାକ ପିଲା ଅଛ କୁହ? ଦିଟା ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଲାଗୁଥିଲେ, ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଟି ବିଚରା କଣ କଲା, କହିଲା ଆଉ ଏ ସ୍ୱାମୀର ନିର୍ଯାତନା ସହି ହବନି, ଯାଉଛି ମୁଁ ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିବି। ଦୌଡ଼ିଲା, ସ୍ୱାମୀଟି ତା ପିଛେ ପିଛେ ଦୌଡୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନଦୀ ପୋଲ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଫାକି ଡେଇଁ ପଡିଛି। ସବୁ ଭାବିଲେ ଗଲା, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କଳିକଜିଆ ଲାଗିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଚରା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ଡେଇଁଲା। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର କେମିତିକା? ସ୍ୱାମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବଞ୍ଚେଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଡେଉଁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ନଦୀକି ଡେଇଁଛି। ଆମେ ବାହାର ଦେଖିଲେ କଣ କହିଲେ? ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲଢେଇଲା କି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛୁ। ଠିକ କଥା ଏଟା? ଜଣେ ବା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଡେଇଁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁଛି। ତେଣୁ ବାହାରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଟା ସତ କି? ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ କଣ କରିବ? ଆମ ହୃଦୟସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଇବ। ତାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ। ଏଇଟା ଦିନକର ହବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଧାରାରେ ପାଠଚର କରିବା ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବା। ପାଠଚର କାହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ରଖା ହେଇଛି? କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମ ଘରକୁ ଧର ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, କଣ ଆମେ ଯାଇ ବାହାରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ନା ଘର ପୁରା ସାଜସଜା କରି ଟିଫିନ ପତ୍ର ଆଣି ଆଉ କଣ କଣ ଖାଇବା ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜଗିକି ଥିବା, ପୁଣି ମଝିରେ ଲେଟ୍ କଣ ହେଲାନି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ କର। ଘର ଆଜ୍ଞା ପାଉଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ପଠେଇବି? ଏକଥା ବି କହୁଛେ। ସେଦିନ ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ଘରେ ପଳେଇବା। ଝିଅ ପାଇଁ, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ବରପାଟି ଘର ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଘର ତାଲା ମାରି ପଳେଇବା କି? ଯେମିତି ତତ୍ପରତା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ 5 ଦିନ ଡାକିଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ଅତିଥିକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ବଡ କି ନାହିଁ? ଆମ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ କୁଣିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆଉ ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କୁ କାହିଁ 5 ଦିନ ଡାକିଛୁ? ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କେମିତିକା ତତ୍ପରତା ଦରକାର? ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ପାଠଚକ୍ର ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ମା ଆସିବେ, ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ଆସିବେ, ମା ଖୁସି ହେବେ। କେତେ ସଫାସୁତୁରା ହବା ଦରକାର, କେତେ ସାଜସଜା ହବା ଦରକାର, ଭିତରେ କେମିତି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ନିରବ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ରହିବା ଦରକାର। ମା ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ମୋ ଘରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହିବିନି, ମୁଁ ଆଜି କାହା ସହିତ କଳି କରିବିନି, ମୁଁ ଆଜି ମିଛ କହିବିନି, ମୋ ଘର ଆଜି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବି, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଜସଜା କରି ରଖିବି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବି। କାରଣ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ମା ଆସିବେ, ମା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ମା କହିଲେ କାଲି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଭିଜିଟ କରିବି। ସାଧକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ମା କାଲି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଡୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସାଧକ ଜଣକ ରାତିରେ ନିଦ ହଉ, ବୁଝିଗଲା, ମା କାଲି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ରାତି କରୁ ଉଠି ନିଦ ଖାଲି ଝଡଝଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବୁଝିଯାଉଛି, ଟିକେ ଶୋଉଛି ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୁରା ରାତି କରୁ ଉଠି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପେଟ ଫାର୍ପେଟ ପକେଇ, ଆଉ ଫୁଲ ଆଣି, ପରଫ୍ୟୁମ ସ୍ପ୍ରେ କରି, ଘରକୁ ପୁରା ସାଜସଜା କରି, ସେ ଡବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଟି ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ତାକୁ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖି ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରି ସଫାସୁତୁରା କରି ରେଡି ହେଇକି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ ହୁଏ। ଆଉ ମା ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ କଥାଟା ଅମାଲୁମ। ସିଏ ଆଉ ସାମ୍ନା ଗେଟରେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ମାଙ୍କୁ ପାଛଡିକି ନେବେ ଫୁଲ ଦେଇକି, ସେ ସେପଟେ ଆସିଲେ। ଅଗଣାର ପଛପଟେ ଅଗଣା ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ମା ସେଇପଟେ ଆସିଲେ। ସେଇପଟେ ଆସିକି
ड्रॉइंग रूम बस ये कौन माँ तू भाई पर्टिकुलर इतने लेट कौन है खाली गेट पाक को जाऊँगी कहीं माँ तो देखा जाना माँ कौन आसवे नहीं कि धैर्य जो धैर्य थिला गला एते समय है कौन माँ आसुना धैर्यच्युत बर्तमान माँ आसुना तुम या धैर्य जीव कि माँ आसिक कौटी बसले ड्रॉइंग रूम बस तार तो ड्रॉइंग रूम को पशि जाती माँ कौन ये आसी बस माँ आपड़ के आस मुझे केत आसले मुझे आपण को फूल तोड़ा देखिए स्वागत कर जगी गेट पाखे आप कौ पटे आसिले ना मो पछ दरजा पटे आसिले माँ मुझे साज सजा कर राति सारा मत निद ना आपड़ सेपटे न आसी पछपटे दरजा पटे देखिए आसुँच कौन कथा कथा कौन कि तमें जमी मत मु तुम घर आस तत्परता प्रकाश कर मो तुम घर को आसूसी बोली ढाबल कार्टून पेटी माने तुम जो प्रकार व्यवस्था रखीच से मत प्रेरणा कल माँ देख तुम्हें आसुच बोली आमको केमी छिनछतर कर गोटे घर रख टे दयामय भी आम प्रति ना कि निर्दय होम प्रति फोपाड़ी हुड़ाई रखी प्रत्येक जड़ वस्त्र चेतना अच्छी ना नहीं तेणु जड़ वस्त्र जेहतु चेतना अच्छी से माने माँ को कहले माँ देख तुम्हें आसो बोली आम प्रति केमती बिहेव कर निर्दय होम प्रति देख आमको अगणार गोटे घरे जमी आस फोबाड़ी बुड़ा तेणु आम भितर जो कष्ट जंत्रणा पाइचु आम से आम आपन अनुरोध करुँ आसिक आम उपर शुभ दृष्टि पकई जाओ तेणु से दहनीय अवस्था को देखी प्रार्थना को शुणी मत आसा पड़ा आग से पटे आस जना पड़गला तुम्हें केमी डुप्लिकेसी कर आज आसूची बोली साज खोला सबुदिन साजा कर ना तेणु तुम यूजुआली जहाँ रुह आज तुम जहाँ तुम मो प्रति से प्रकार बिहेव कर ये छलना मु प्रकाशित तो हुए तेणु माँ को पाखे छलना ना आम माँ को दिव्यजन बोली सब भाविया दरकार तेणु माँ सहित निबिड़तम संपर्क आमर जोड़ी हवा दरकार जी माँ सहित निबिड़तम संपर्क जोड़ी सब किसी सहजमय हो गोटे प्राक्टिकल कथा गोटे गाँ को जाइए पार्चर कर पार्चर सरला माँ का कृपा कथा सब कहली माँ का कृपा कथा जेहेतु कहली तीनटा पिला बसते मत अलग डाक नहीं कहते आज्ञा ये माँ मत बदल पारे पुणी तुम पर शुण ये माँ को कृपा रही सबकि परिवर्तन हो अच्छा तुम एमती कौन कर मो जीवन में मुझे बहुत बहुत अपराध कर माने मुझे अपराध कर भगवान मत क्षमा कर कौन कर तेणु मत कौन सतरे माँ क्षमा करदे निश्चित क्षमा करिए तो माँ को धर कौन करी तुम्हें माँ का फोटो देख माँ को फोटोटा भल लगुच बहुत बढ़िया लगुच आमको बाबू गोटे फोटो देवे न देवी मुझे फोटो खाली नेले हम नहीं तुम्हें फोटो को सबुदिन चाहब अति सुंदर भाव में सफा जगार रखे फोटो सिंदूर चंदन मार नहीं परिष्कार जगार रख अलंदू पर्यंत भी लगेदबनी सबुदिन माँ माँ बोली कह माँ को आखि सहित आखि की मिसेब माँ मत बदल कह माँ को धर से माँ को सब डाक परिवार समस्ते डाक तापर देख तुम प्रति निष्ठुर हे नहीं ये प्रकार कर माँ को फोटो टे नहीं आज्ञा आपण कथा मुझे शुणी आप नंबर मत दिंतु मो सहित मत मो नंबरटा नि जोड़े आप वीडियो मुझे सब देखी मुझे ग्रुप रे जोड़ी है बड़ा आग्रह सगर मझे मझे मत प्रश्न कर फोन कर मुझे चिंता कली माँ समस्त माँ ना जनकर माँ तेना आज आम जो मान को कहूँ दुष्ट बोली दुष्ट जाने के हुए आज जो मैंने बोमा फुटाऊँ आज जो मैंने लोकर गला काटुं से बर्बरता जो नृशंसतार भाव देखा दूसरी
तार कारण कौन ही पारे भगवान ठू दूरे माँ गोटे बाणी कही इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेट ये से भगवान नुहति जे मनुष्य को दुष्ट करके जन्म दे अर्थात भगवान के मनुष्य मान को दुष्ट करके जन्म दे न इट इज द मैन हु मेक्स हिमसेल्फ विकेट बाय सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड ये होची सही मनुष्य जे कि निजे निजको भगवान तो दूरे दे के दुष्ट होई तेणु जी भगवान तो दूरेला से दुष्ट तेरे आम भगवान तो दूरेले दुष्ट हो जावा तेणु आम भगवान तो दूरेबा ना भगवान निकटतर हवा भगवान को निकटतर हवा पई आम मन मां को चाहिबा दरकार प्राण मां को चाहिबा दरकार आम शरीर मां को सेवा करिया दरकार एवं आम अंतरात्मा जहाँ कहबो आम सही अनुसार काम करिया दरकार यदि एई प्रभाव आम भीतर क्रियाशील हुए अर्थात आम अंतरात्मार उपादान रे मन प्राण शरीर यदि परिपुष्ट होती अंतरात्मा यदि आम जीवन गाइड हुए ताले एटा होती यथार्थ पाठ जेपर्यंत आम अंतरात्मा मन प्राण शरीर को गाइड करी नहीं सेटा पाठचक्र नुहे तेणु यथार्थ पाठचक्र कोटा अंतरात्मा द्वारा प्रेरित होवार धारा अंतरात्मा सहित जोड़ी होवार धारा भगवान का निमित्त बंचवार धारा आम भितर महत्व को व्यक्त करिवार धारा एवं चेतना को शुद्धिकरण करिवार धारा एवं समग्र वसुधा को बा समग्र पृथ्वी को दिव्य प्रेम डोर रे बांधी गोटे परिवार रे सृष्टि करिवार धारा एवं ए दिव्य प्रेम रे समस्त को दृष्टि देवा अर्थात समस्त को दिव्य प्रेम रे देखिवा एवं आत्मदान भाव रे निजको भगवान पाखे दे देवा तांको इच्छार जंत्र ही उठिवा ये होची पाठचक्र धारा आम ये सब गुण खाली मेकानिकल वे बही पड़ू बही जो कथा लिखाई ताको प्रैक्टिकल लाइफ रे हमको मेंटेन करिया पड़ियो जदि हम प्रैक्टिकल लाइफ रे मेंटेन करूनु जेते पढुले कोन हो जेते फोटो देखुले कोन हो जदि फोटो सहित हमर संपर्क नाही केते देवादेवी को फोटो हम घरे थिले पूरी मास फोटो फरकटा कौन माँ तो कहना तो मुझे पूजा पाइबे आसी माँ कही मो कम करने मु पूजा पाइबे आसनी आम कौन कर माँ को रखी देखे धूप बंधे दूस फूल सजे दू धूप बंधे दूस यहाँ कौन कह जाए पूजा जो मैंने बदल अमंग से पूजा करेंगे आम पूजा करवा ना बदलवा जदि आम बदलवा पूजा सिस्टम को आदरवा ना पूजा बंद पूजा पूजा करवा माँ को सहित संपर्क जोड़ा माँ पाखे छुआ बोली अनुभव करवा छोट छुआर बोध नहीं माँ पर निजको देदेवा आमर समग्र सतारे आम माँ को प्रभाव को क्रियाशील करवा ये माँ को माँ तुम मत ग्रहण कर तुम जंत्र कर दियो तुम मत व्यवहार कर तुम मत परिचालित कर तुम जो प्रकार संकल्प कर साकार रूप दबारे जमी उपयुक्त हो पारि मो जीवन को तुम सार्थक कर जो उद्देश्य मत मानव जीवन देच सार्थक करी बोधरे मत तैयारी कर ये भाव नहीं कि पार्चर करवा जीवन में केते केते घात प्रतिघात आसो केबे विचलित हवानी कहीं प्रत्येक बाधा विघ्न भितर अनेक किसी शिक्षा थाए अनेक किसी परिवर्तन दिग थाए आम कौ माँ को डाकिले मोर बाधा बहुत आईला ताले माँ को डाकी कौन फायदा बरं तारिणी नड़िया कोटे दिले बढ़िया होता से शिव मंदिर 108 बेलपत्र चढ़ी भल होता यही कथा कौच मोटे नुह बदलवार धारा आम भितर तैयारी होने माँ आम भितर जो प्रकार संभावना देखुन धीरे 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 क्रिया कर माँ को प्रभाव प्रति जी उन्मुक्तता रते आम माँ को प्रभाव को ग्रहण करते पाठचक्र सक्रिय हो पाठचक्र अर्थ माँ बिना मु किछि नुह माँ बिना मु किछि जानिनी माँ बिना मु किछि करि परिबेनी एई बोध बंचिबा एई बोधरे बंचिबा होछि पाठचक्र माँ बिना मु किछि नुह माँ बिना मु किछि जानिनी माँ बिना मु किछि करि परिबेनी माँ सकल प्रभाव को निज मध्य ग्रहण करवा अनुभव करवा माँ मो भितर सब किछि करुछन्ति ए माँ को मो भितरे मो निकट रे सब समय अनुभव करवा केमिति एटा हबो बाय कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर एंड ओपन टुवर्ड्स हर हेल्प माँ को निरवच्छिन्न भाव में स्मरण करिवारे एवं माँ का सहायता पर पूर्ण निर्भर करिवारे माँ का सहायता पर पूर्ण निर्भरशील हवा
जे मां सहायता पर पूर्ण निर्भर कर सी हूँ यथार्थ पिला सी स्वतंत्र जीवन बचे यथार्थ स्वतंत्रतार अर्थ हूँ केवल परम चेतना पर पूर्ण निर्भरशील रहा आम अंतरात्मा को जीवन गाइड रूप ग्रहण करवा अंतरात्मा द्वारा प्रेरित हवा आम भीतर इगोइजम को आबोलिश कर अर्थात अहंकार बोध को मूलोत्पाटन करवा ये हूँ पाठचक्र यदि आम यही कम प्रस्तुत होनु आ खाली मेकानिकल रे बही पढ़ु लिखि दौचु तापर दस्तखत कर दौचु गत थर कौट पढ़ाई को पृष्ठा पढ़ा ये जीवन समस्यार समाधान चाबिकाठी हूँ पाठचक्र पृथ्वी समस्यार समाधान एकमात्र चाबिकाठी हूँ पाठचक्र तेणु व्यक्ति चेतनार परिवर्तन हेले तार आत्मशक्ति से बलियान हेले भारत समृद्ध हम जो भारत पृष्ठ को माँ आमको आनी से भारत दिन समग्र पृथ्वीर गुरु बोले प्रमाणित करे बर्तमान से प्रमाण कर समय आसी तेणु ये जो प्रमाण करे केमिति आम आध्यात्मिकता को आम भीतर जागरण कर पाठचक्र साध्य पाठचक्र नैतिकतार अनुष्ठान नुहे सीधा सड़क आध्यात्मिक अनुष्ठान तेणु मनुष्यर कल्पित चिंतार पाठचक्र धारा उद्भव होनी अंतरात्मा उत्थित धारा हूँ पाठचक्र धारा मो अंतरात्मा कौन कहे मुझे कम करी से हूँ पाठचक्र माँ सहित निबिड़तम संपर्क में जोड़ी हेबी माँ द्वारा परिचालित हेबी माँ पूर्ण निवेदित हेबी यही धारा हूँ पाठचक्र जदि यही काम आम करूनी मेकानिकल करुचे परिवर्तन डिले आसतु जीवन का पाठचक्रमय करवा समस्त अस्त व्यस्त है लक्ष्य कले तेणु गोटे मिनिट बर्तमान माँ को म्यूजिक सहित आम नीरव रहा O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम अनुजीवाम केवलम् हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परम ओम शांति शांति शांति।